Yoomisa? Mucatti jaartii takka argitee diyaaspoora wayii Ameerikaa irraa galtee mucaa daa'ima tokko fuutee akkatti masaajii gootii makiinaa bittee fi mana bittee fi dhiisii fi nyara. Aboo silaa feematni hundi jaartii lama fuudhan illee shugarmamee xabbata horateen akkam jetta jechuun jireenya irraa achi adeemtu dhiisii faaraan ta'ee waggaa dhibban jiraan ta makiinaa fooqii huma nuu bittu. Sumsitila zagamte sirraan baatu ganamaaf galgala akka waan maastishiidhaan intineetteeti mucaan luqqa'ee bar. No, inni wanta biraa yoo na jala hin jirree fi ani mootuu haati seenaa na baamte jedhee ijoollee tiyya barumsaa fidadha barumsa geeffadha jedhee jala miliqee nama akkasiin na luqqifne. Makiinama tokko gaarii mana tokko nuubennaan kalaas xaalxaalli godha ofiinuu deebiti baatii lama sadii tiyya hubitatte. Warra zabbaa warra deebi'u miti. Deebi'u kan lamanaa takka nama harkaan ganna. Maal deebiti? Rabbuma biyya keenya Itoophiyaa san qabbana goona ammadatu biyya Arabaati mucaan luqqa'ee bar. Shari'aa irratti akkami garuu nama guguddaa rabbiif jecha fuudhuun rabbiif jecha jaalatuun hin ta'u. Dhiisaame rabbiif jecha oomti jedhan hin jiru bultiin rabbiif jecha. Eshi makiinaaf jecha doolaara sanii jecha. Maal godhasa? Mungkin meeqa dubbiin kun haa bubbultu takka amma yoo jarjarre hin taatu. Biyya laaga yoomii akkanatti jiran naree ishiinuu taraan jirtu. Hin jarjaranii beeyte amma jarre. Maal jarjaran? Xiqqoo wal jarjarsani amma wanti kun dhuguma jaarsumaaf jaartiidha laata gara fuula duraatti rabbii waliin umurii jira haa dheeressu. Shakkii qabne akkatti beeb wudde yene alamtanya yene fikir ani sarchi godhee viidiyoo guutuu dhageeffataa bulle jala deemee har'a. Barachuufi. Jechuun akkaataa jaalala kana itti walii kennanii fudhatan nama lafa bula irraa fudhatta amma akkasii jira jedhee eessaa dhageette jettee wannoo shaayii irratti gadhiiftee sodaadharee fi kanaayyuu dhageeffadhee gisee hirribaa qabu. Namni guddaan akkasii gisee dhufee jaalala agarsiisu nullee barumsa isaanirraa fudhannaa. Waa tokko isinirraa hin barbaachisu amma booda nutu isin kaddamnaa dhiisaa. Dhageeffadhu amma geemii taphannaa yoo simoo sarchi gootee viidiyoo jaraa dhageeffattee akka isin jaartu fi waamtu sanitti na waamta. Amaariffaa fi Ingiliffaa ol keessa maayite. Kanaa miti jennaan laaleetiin nama umurii achi gaffa'e fuudha akka itti nama waamanii miira keessa nama galchan hin beeku. Si wajjin gubadha qabi. Daa'imaa barfuudhuma kana. Qabiitiin jala tolaan daa'imaa. Fuuluma nama biyya alaatti galee fuulli furdaadha malee. Eshi. Isin wal sattaruurratti tokkoffaa bar shamarran. Walaa homaan jettu fuuluma kanatti koo nama biyya alaatti beergarii kana minaamin piizaa kana nyaattee wanti ni taasisu. Haasuuti. Biyya alaa kana gaafa jirattu akka gaafa biyyaa yookiin biyya baqqaasaniif now the time is golden vida. Kanaaf siin dawwaline I'm so sorry babe. How are you? Wallahi. Hanganumatti afaan Oromoo dagattaniire. Diyaaspooraan amma egaa rabbi galanne egaa egaa Ameerikaa dhufne afaan Oromoo kana daganneerra. Maalesh. Inni hin dagatu abshiruma isin. Afaan Oromoo isin hin dagatu isin dagattanullee. Maal lagumarra buleetti deebite magariif. Shaashii as deebite lafan keettu ka. Akkamitti reekennaa dhanneeti bar. Sapiraayiz ni godhu jira. Sanuu nama jabaa fakkaata. Maseena. Kuyin jedhennaan. Wayne kuyinii tana viidiyoo hojjedha. Indi? Habibti simmeetaa winish? Yene qonyo. Masalaam no. Dubai le mataar. Waayidosh. Finqannoo qarraa yaanchi baallafoo nyaaka arat kan bannaati laksoo ነበረ የሆነ የጎደኛ ቤት ወንድም ሞተው ለዛ እንትን ረሱት ስንት ነው የቀራ 14 ቀን እንደ ነገ ሜይ 29 ነው የሚቀጥለው ያሁኑ 40 ላለረ የሚቀጥለው አርብ ነው የሚውለው ጁምአ ቀን ነው የሚውለው
እኔ ቅዳሜ ሰርቼ ሐሙስ ሰርቼ ጁማ ሐሙስ ነው እንጂ የምትሰራው። አዎ ከዛ አርብ ይውላል ማለት ነው። ሜይ 29 ነው። በሚቀጥለው ክላስ ጉድ ላክ የኔ ቆንጆ። ቴንኪው አስልዬ የኔ ማር። ሲንግል ነሽ? አዎ ሲንግሎቹማ የኔ ፋሚሊ ይወዳሉ። ችግር የለም። በቃ ታሸንፋለሽ። እሺ ማሮቼ ሁላችሁም ኩዊን ፎሎ አድርጉት። ሜይ 29 የቀጠሮ ጌም አላት። ሁንድ ከሰን ጠቃ ኮፕሊንክ ሼር ታብታብ ያላችሁ ትሰጣለ። የሌላ ኮፕሊንክ ሼር ዱአይ ታረጋለ። አለቀ እኮ። በጠመንጃ የእናንተን ጊፍት የሚቀበል ሰው የለም። በፍቅር ነው ውዶቼ። ስማ አስሊ ፎሎ አድርጉኝ በውስጥ እንትን ከዛ ግቡና ቪዲዮን ይውልኝ። እሺ ፍቅሮቼ የኔ ማሮች ጉድ ላክ በሉኝ። እታችሁ ነኝ ከብራ እንጨት ነው ሁንድ ከሰን ፎሎ ጎራ ቪዲዮ ሲ ኮፕሊንክ ሼር ሪፖስት ጎራፊ። እሺ ውዶች፣ እሺ ውዶች ሁንድ ከሰን ፎሎ አድርጉት። ያላ ውዶች አካ ጉያ ታን ስለረዱፉ ፎሎ ጎራኔ ፎሎ ጎራዳ ሜይ 29 ጉያ ሜይ 29 አራፋ ራዩ ደለጋን እንጂሩ ይሲን ደበራ ዋን ታይም አቹማን እንጆ ይጎታ ነችት ዋዜ ማራፋ ትራው ላይ። እሺ ውዶች ሁንድ ከሰን ፎሎ ተቻኒ ቴንኪው ቢፍቱዬ ቴንኪው ሶ ማች የኔ ማር። ጉንፋን ይዞ ነው እንዴ? ጉንፋን ይዞ ነው ወይስ አዳር ጥሩ ነበር? ጉንፋን ይዞ ነው። በጣም ድምፅ ተቀየረ። ልሞት ደርሻለሁ። ኧረ ተው ወላሂ በጣም ነው ያመመኝ። ትኩስ ነገር ውሰድበት አይደል? ይተዋል በትኩስ ነገሮች። ምን አይነት ለምሳሌ አንቺ እኮ ዶክተር ነሽ። ጅንጅብል እንደዚህ ፍጭና በደረቁ አኝከው አፍላና ጠጣ። ነጭ ሽንኩርት ምናምን ጨቅጭቀቅ ብላ። ምንድነው ጨቅጨቀ? ልጠ ማለት ነው። ትልጠውና በደረቁ እንደዚህ ትበለዋለ ማለት ነው። በደረቁ አይመችኝ። አረ በደረቁ ነው አሪፍ፣ በደረቁ ነው አሪፍ። ፍቅሮቼ ስሙ፣ አንድ ቪዲዮ ያለላችሁ ፒን ላይ ያደረኳቸው ማለት ነው። እሱን ሪፖስት አድርጉልኝ እሺ ማሮቼ፣ ሰው ጋር እንዲደርስልኝ። ሂክማ ቢብቱ ሁንድ ከዛ እንደማ ቪዲዮ ተኮፈር ሪፖስት ጎራፊ ኮታ ጎ እዚህ ቤት ያለ ፋሚሊ አድራገቱ ካፎሎ ጎራ ቪዲዮ ተኮፈር ሪፖስት ጎራፊ ያላ ውዶቼ ኦሮሚያ ስድራ የገሉ ቀቦሮ ሞዲተሮታ ትራ ሌትስ ጎ ሌትስ ዱ ኢት ዮዚ ወሪ ሞዲተሮታ ጎ ታወር ኩለ ደቀቆ ያላ ሐቢብ አሁን ዱባይ መጥቼ እንትን ሊያስመርቅ ነው። አረ አሁንማ ዱባይ በእንትን በቀይ ምንጣፍ ነው የምቀበልህ ከኤርፖርት። ሙሉ አልቡም አውጥቻለሁ። አልበም? አዎ። ዘፈን? አዎ። አራቀልህ? እውነት ለዱባይ ቺኮች ነው ያወጣሁት። የምን ለኛ ነው? አዎ። ዱባይ ራጋጋራ ጋዲ ጋላኒ ቻርጃ አቡ ደቤ ዱፍናኒ ብሎ በተለይስ ባውራኛና ኤታጅርታ መጋላትያ አቡ ደቤ ዱፌተንያ አይላል የነዘፈ ደስ አይልም? ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። አሁን ሊያስመርቅ ነው። ከአረፋ በኋላ ከአንድ ወር በኋላ መጥቼ ሊያስመርቅ ነው። አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እኔ ነኝ እንትን መሆንልህ ስፖንሰር። አዎ ስፖንሰር ሆንልሃለሁ። ክሊፕ ላይ ግን እኔን ታሰራኛለህ አስሌ። ክሊፕ ላይ መላ የመዳን ቤት ቅመሞች ስለሆነ አንድ ቀን ያስፈቅዱና ወደ ባህርቻ ቦታ ዳር ይምጡ። አንድ ላይ ይገባሉ። ሁላችንም እንገባለን አንድ ላይ። አንድ ላይ የህዝብ ዘፈን ነው፣ የቅመሞች ዘፈን ነው። በትንሹ ከ3000 በላይ የመዳን ቤት ቅመም ቪዲዮ ላይ መግባት አለበት። አንዴ
እንዴት ሀገር ነው 3000 አንድ ላይ ታስገባው? ወይ ጉድ! አይደለም ልክ የሀገር ዘፈን ሲዘፈን ሙሉ ከተማ ሙሉ ሀገር የሚያሳይ ካሜራ አላየሽም? እንደዛ ዘፈኑ የቅመሞች ስለሆነ በቃ የተወሰነ ብዛት ቅመሞች መግባት ነበረብን። ኦኬ ይገባል ነው ታዲያ ምን ጣጣ አለው? እንገባለን አንድ ላይ። ፍቅሮች ቶሎ ቶሎ ፎሎ አድርጉና ውስጥ ገብታችሁ ሪፖስት አድርጉልኝ። እኔ ሄዳችሁ ቀጠሮ ጌም አለኝ ሜይ 29 ሁላችሁም በታብታብ በኮፒ ሊንክ ጊፍት ያላችሁ በጊፍት ሰፖርት አድርጉኝ። አፍ አውጥቼ የጠየቅኳችሁ ሶማሌው ከባድ ነው። አንተ ሌቭል 50 ጊፍተር አላት ምናምን ነገር ደግሞ እንዴት እንዳረጉኝ ብታይ ዘይጂ እሷ ጋር አንቺም ከባድ ነሽ። አይ እኛም ከባድ ነን እንዴ? እኛም ከባድ ነን። ይሄኛ ደግሞ ዛሬ ያለ የዛሬ ዶክተር ሰላም ነሽ? ሰላም ነጋ ቆጶምቴ አከመሌ ቄንሰ ሙሬ ሪፌንሰ ሙሬ ውጩ ሙሬ በቃ አዳኑ ፈጩ ዴማ አመራ ሳሜ ቀሴም አማ አከ ኢትዮጵያ ሰዓቲ ሁለት አካባቢ ሶዶም ይራይማ ኦኬ ሰዓት አካ በቃ ሰው መለም ጎዲ ሰው መለም ሳማ ይሩ ከነራሙ ያ ሳለማ ወለካ ሳለማ ፊ ወለካ ሳለማ ከፍርተማ መነኒም በነገሩ ጃሃ ቶርባ ሳደ ሰጋል ሳአፉር ተማማረ አፉሪ ረብ ዝዳን بالضبط جيمين يقالوا ساعتي أفري ولا كاف والله جيمين بالضبط ساعتي أفري بدك أخذهم كل شيء رنيه قدامه إيه كذا أفري تبتني مي إيه ما تجرى بيتا نام لكون جزء لفجر ساعتي شيء رثيتي نبانته وان جيمين eegalee dhufee taa'ee hifatee fa'a baya silkii fa'a argatee rafataa qaallee kanaaf jalatti illee sirriitti butuun qabdu akka geemana duraanii ka xoorataa bahee tokkotti sa'aati illee dheeresitee mana banuu qabdu. Okay, sa'a meeqa mana banuu qaba amma? Gorsa naa kanneen bu'aa? Biyaansi sa'aatii afurii taphattaami. Sadii soddoma bani jaakam tokko laa ilaa illallah. No, sadii fi soddomatti warra akka keetii miti sadii fi soddomatti warri banu. በጣም ኢንተርናሽናሊ ወረተ የርግተ ያው ፖለቲክስ ኢንተርናሽናል ማ ፖለቲክና ማንተ ፓወር መኖር አለበት። sadii ወለካን አናማ ጊዜ ገቢ ተወዱ ነገር ደቂቃ ዲደማ ወለካን ካፉ በና ያ ዱጋት طيب amma saati sadii soddomatti laa yeroo baay'ee geemaroonni akkasin beekan sa'a tokko walakkaa roobanii namni kun wal bira seenu seenaa bayaa ana akkasin feemasoota harkaa mallaxa bar daqiiqaan diidamni soddomni tema asli ረሳኝ እኮ በቃ ልሂድ ነው። በቃ ሁላችሁም ኩዊን በ29 ጌም አላት ፎሎ አድርጉት። ሁላችሁም ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉለት። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ይሄ ለዛሬ ለሱ የሆነ ምክር ልትሰና ውጪ በቃ እንጂ አስሊ እንትን በል ምንድን ነው የሚባለው እንደ ነገ ሲሆን ትሰራ